تو روزی همتون بخیر و شادی باشد. انشالله که هر یکی شما خوب هستین. کتی خواهرم پون ویداچ فابرلیک اومدم. هم پلی بار باید تیم هم باید یک تا بار گیرم. خواهر روی کدوم مخدوم همجا دا ایستادم. باروز هم خیلی ناسترالکای کلان طرف زرفشان اسپیچک هم خیلی پر شده است. این طرفی زرازنیه ما همین پیش وای بانسای زراز پون ویداچ هست. همجا فقط میگیریم نزدیک ایمودا. باید بسری وای رویم گواره گیریم. بچه خواهرم بسیار غم داده است گریه کرده است. خانه اپام آمدیم گفتیم که گواره گیریم بعد گیریم خانه بریم. حسام آوردم تا آب زکاس کردگی بودم. اینا دیر هستن تاجیکستان تا به دیر میرسه بر برای همین خیلی ایبان میگذاره. آب فما گرفتم اکوزی میریم گواره میگیریم بعد میریم خانه. وقتی خانه رفتم ابوفایبو به شما نشان میدم که چه خیلی سویته. اگر که زکاس کردنی باشین حتما نویسین به من. خالی بوسه باشد خواه دخی و کسبیت که چیزی باشد در کمپانی ما هسته. اینجا میبینیم مکتبی 86 به فکرم. البته مکتب خیلی باشده کوه نشده. وقتی که ما میخوندیم مکتبم خیلی نو بود. هم وقت نو ساختگی بودن. برای زکاسای ما زکاسای نشان میدم. ما دو تا آب زکاس کردگی بودم که خیلی که گفتم اینو دیر اومده. размерои фаберлик баъзе вақташ малоразмер мешад. ман размери 38 заказ кардам. 38-тош 37 мешад. набинед чӣ хел светиш хушрӯй ба ҳамин баландиш баланда барои ҳамин ман заказ кардам. набинед чӣ хел аҷоиб хушрӯ беҳад оби фасон. по свете ки сумкачаки гирифтам ку по свете анаваяй набинен амхекабтак ма ина заказ карда будам ба рафта по свете ҳавай сумкачак гуфтам. инам хел баланда ранги ҳаваяш. инашам хел 38 заказ кардам. 38-37 мешавад. набинен чӣ хел качестваш аҷоиб зур аст. сахти хушрӯ мустаҳкам духтагиай. нархошона зиба дар рӯи ҳамон вай экран мемонам. бинен ба духтаро кадоме ки заказ кардани бошад марҳамат. бо ҳамин свет дорад розви дорад. розви пастакай мушам хушрӯакай. маҳкук аин заказ карда будам хостим ки вай сумкаша гирам ба румолам дорам по цвети ҳами. бо духтаро ман нишон додам. динай корвон свети хелчихоли кабуд заказ кардагим. ҳозир и фиолети нишон додеса неким и кабудай по свети ҳамон сумкаи гирифтагим по свети ин румол ман ҳамин хел кабуд яке маҳқул шуда гуфтам я комплект кунам. не нагирим свети ин бо дигар хел метобад. ҳозир ҳамаша комплект карда бо ба шумо бо нишон метиҳам. нархошам ба ҳам дар рӯи экран мемонам. бинед духтаро хоҳишманд бошад заказ кунед. наговрая сос кадем. повраи халиҷона сос кадем. ҷоша шунем хушрӯа кунем. ки памперс кати мебандем. хали чизош надоштак барои ҳамин хали кадем шаполни. духтаро агар ки ин хӯроки тоҷикия донед ин хӯрок номаш нон палов. рости ман қариб 11-12 сол шуд ин хӯрока нахӯрдам. аввалин бор хонаи модарҷонамда анамин хел хӯроки нон палов хӯрдестем. пеш вақт модарҷони ман бисёр мекарданд. беҳад хӯроки ба маззае. кадоми кардагӣ набошад кунед маззаша фаҳмед баъд гӯед дар комментария ки чӣ хел маззаш будай. ба ман рости беҳад маъқул шуд. раҳмат ба модарҷонам. пагоҳ зодрӯзи ҷиянамай ман якта торт бояд тайёр кунам. ман амин коржаша ҳамаша амин косада тайёр кардам. анамин хел куклая мондем. торти кукла имрӯз тайёр мекунем. ман кам камакӣ ба шумо нишон додам. бисёриҳо метонанд амин тесташ тести бисквита обичная кремаш дилала. креми дарунаш бошад сукшони молоко қаймоқ боз маска сливочное масло яъне ҳамин хел ҳамаша якҷоя кардем. аввал кремаша тайёр кардам баъд дилала кати анамин хел ороиш додем.
апам кукла гирифтиян, як куклае ки на дасташ боло мерад, на поён. мо аввал булавки кати камтар мондем ки дасташ шохак истад, баъд анаме хел мондем шаб. беҳад торти хушро омад. бовар дорам ки ҷанамда писанд меояд. пагоҳ ки рафтам бо синимат мекунам, барои шумо мепардоям, шумоям тамошо кунед. ба ҳаматон раҳмат. духтаро ки дастгирӣ мекунед, кадоме ки дастгирӣ намекунам аз сабаби ки интернети тоҷикистон беҳад сустай. ман хафа нашавед. вақте ки россия ки рафтам, боз ҳаматон намехед дастгирӣ ба лайк, комментария дастгирӣ мекунам. барои ҳамин духтаро комментариям дер ҷавоб метиҳам. интернетмо беҳад суст. ман видео загрузат мекунам қариб як рӯз, якним рӯз, баъзе вақт асар то бегонӣ. ман даруни ютуб ҳамин хеле просто меистаму интернет кор намекунам. просто меистам штобе ки видеои ман загрузид шавад. анамин хел духтаро ба фикрам маро фаҳмидед. бо хоҳарам ин хелиёро тайёр кардан кексакоша. бо сураташ апам дароҳӣ кадем. ин чизои мо маъқул накарда. хочон фақат тайёр мекардан беҳад хушро. вақте ки мо тайёр кардем ваёба маъқул нашудай. ҳарчи илоҷ ай дасти мо ҳамин хел ҳунар омад. инои хоҳарам тайёр кардану торта ман. боз ин материала имрӯз пора мекунем. ма тарзи пораша шумо ба нишон метиҳам. неким духташа паго насиб бошад, полни куртаи медузаму шумо ба нишон метиҳам. ин хел духта нишон дода наметавонам. ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلبي خير المرسلين في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك الله حب من يحبه فصرت حب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا. كان في عطفه لليتامى دفا. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا. كان في عطفه باليتامى دفا. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر. فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا. جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا. ذاك جمالنا يسمو يتعالى. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا. جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا. ذاك جمالنا يسمو يتعالى. يا مصطفى مصطفى يا نوران نور الله. يا خاتم الأنبياء يا سيد المرسلين. يا مصطفى مصطفى يا نوران نور الله. يا خاتم الأنبياء يا سيد. ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلبي خير المرسلين في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة
حبك الله حب من يحب فصرت حب الناس لقلوب المسلمين بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه باليتامى دفا لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا لا духтаро ана куртаи пора кардагӣ ман тайёр шуд. Ман духтар шудам ва хоҳистам ки тайёраша ба шумо нишон диҳам. Вақти пора кардам ҳамонҷа маълум буд ки чӣ хел мебиёд, чӣ хел медӯзанда. осонак беҳад куртаи осон дӯз. Манан ҳамин хел мебиёд вақте ки пора мекунӣ. осинашам хушро омадагия. бо ман манжети дароз кардам. ай супас ки курта пора ки кардам ҳамина мепӯшам штоби ки дастон болош натобада. Ман бисёр куртаи мудаҷҷал намепӯшам. ҳозир ман куртаи поплен кардагӣ нестам. осинош манда мувофиқ намебиёд. ана бинед боз капшон кардам. капшонашам ҳама хел калони хушрӯ. чӣ хеле ки гуфтам ки химар мекунӣ ба ҷои садр ҳамин капшонам меандозӣ. беҳад хушрӯ омадак. шумоям метонед ки ба мисли ман пора кунед. размерҳои худатон кати дӯзед. беҳад осон дӯз. афсӯс ки натонистам ки ман намин духтанашам ба шумо нишон диҳам. кӯдако бисёр ғам метиҳанд, барои ҳамин натонистам. кӯшиш мекунам ки куртаҳои дигароя ҳозир пора кунам, боз амихебо духта ба шумо нишон диҳам. боз як куртаи дигар ҳозир пора кардагӣ будам ва яша тайёрашам нишон медиҳам, кати ҳамин духтагӣ будам. хайр духтаро, дар амони худо бошед.